میں ٹیکساس کی رہنے والی امریکی ہوں۔ میں جہاں تھی وہاں میں سکون میں نہیں تھی، میں خود کو محفوظ نہیں سمجھتی تھی۔ جب میں عیسائیت میں تھی تو میں نے یہ محسوس نہیں کیا تھا، لیکن اس دفعہ مجھے محسوس ہوا۔ ایک بالکل بے عیب کتاب، ایک ایسی کتاب جو صرف خدا کا کلام ہے۔ یہ لوگ خود کو دن میں 5 دفعہ دھوتے ہیں۔ اس لمحے کے بارے میں خوبصورت بات یہ تھی کہ میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں گی اور یہ بالکل فریش سٹارٹ ہوگا۔ وہ دن جب اس دنیا نے آخری نبی کو کھویا۔ میں 14 سال سے انٹرویوز دے رہی ہوں اور ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی نے مجھ سے یہ سوال پوچھا۔ ناجلہ ٹیمی کیپلر کون ہے؟ کیا آپ اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں مختصراً کچھ بتائیں گی؟ ناجلہ ٹیمی کیپلر ٹیکساس میں پیدا ہوئی اور پلی بڑھی، جسے باہر جا کر کھیل کود کرنا پسند ہے۔ میں باسکٹ بال اور والی بال کھیلتی تھی اور ریس بھی لگاتی تھی۔ شاعری اور ڈرائنگ بھی انجوائے کرتی تھی، بلکہ اپنے ہائی اسکول میں نے آرٹ کے مقابلے میں بھی حصہ لیا۔ جب میں 5 سال کی تھی تو میرے والدین میں علیحدگی ہو گئی، اور جب میں 10 سال کی تھی تو میرے والد نے میری سوتیلی ماں سے دوسری شادی کر لی۔ اسکول اور چرچ کا ماحول جس میں میں پلی بڑی وہ کچھ ایسا تھا کہ آپ پر ذمہ داری ہے، آپ کو کچھ کر کے دکھانا ہے، کوئی تبدیلی لانی ہے، لہٰذا میں یہی کوشش کرتی تھی۔ مجھے عیسائیت کے 2 مختلف پہلو دیکھنے کا موقع ملا۔ ایک جس کا انتخاب میرے والد نے کیا جب میں ٹین ایجر تھی۔ جب اپنے ٹین ایج میں اپنی والدہ کے پاس رہنے گئی تو میں نے پھر عیسائیت کا دوسرا رخ دیکھا، بیپٹسٹ چرچ کا شدت پسند ذہنیت والا ٹرینٹی اور کرسمس منانے والا پہلو۔ ان چیزوں نے مجھے نیا رخ دکھایا۔ میں دونوں طرف کے چرچ سے مستفید ہوئی، لیکن پھر بھی میں مطمئن نہیں تھی اور مزید کی تلاش میں تھی۔ عقیدے کے حوالے سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ کیا پہلے آپ کا کوئی عقیدہ تھا؟ جی ہاں، میری خوش قسمتی ہے کہ میں اپنے والد کے منتخب شدہ چرچ میں پلی بڑھی۔ وہاں ڈسپلن کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، ہمیں احساس ہوا ہے کہ ہمارے چینل پر 80% ناظرین بشمول اس ویڈیو کے ہمارے سبسکرائبرز نہیں ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم غیر منافع بخش تنظیم ہیں اور ہماری ویڈیو پر اشتہارات غیر فعال ہیں۔ ٹوورڈز ایٹرنیٹی صرف ایک یوٹیوب چینل ہی نہیں بلکہ ایک مدرسہ بھی ہے۔ یہاں ہم خود کو اور نوجوانوں کو اسلامی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، لہٰذا ہمارے اس مطالبے کا واحد مقصد سچائی کو پھیلانا ہے۔ ہو سکتا ہے بظاہر یہ چھوٹا عمل لگے، لیکن انشاءاللہ یہ ہمیں لاکھوں لوگوں تک پہنچنے میں مدد کرے گا۔ آئیے اب لائک اور سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ مل کر ٹوورڈز ایٹرنیٹی کا سفر کریں۔ میں ہمیشہ سے ایک مذہبی ماحول میں رہی ہوں۔ جب میری ماں کو یہ چرچ بہت زیادہ سخت محسوس ہوا تو انہوں نے مزید وہاں نہ جانے کا ہی فیصلہ کیا، لیکن چونکہ میری پرورش میرے والد والے چرچ میں ہوئی تھی تو دونوں میں ایک واضح فرق تھا۔ مثال کے طور پر میرے والد والے چرچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بنیادی احکام پر زور دیتے تھے، اور اس چرچ میں ریسرچ کا کام بھی بہت زیادہ ہوتا تھا، اور اسی ریسرچ میں ان کو پتہ چلا کہ امریکہ میں منائی جانے والی زیادہ تر چھٹیوں کا ایک جاہلانہ قسم کا بیک گراؤنڈ ہے۔ حتیٰ کہ بائبل کی آیات بھی ہیں جو کہ ان چھٹیوں کے مختلف پہلوؤں کے خلاف بات کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر اپنے والد کے چرچ میں ہم کرسمس نہیں مناتے تھے کیونکہ بائبل کی آیات کے حوالے سے جیزس سال کے اس حصے میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، لہٰذا 25 دسمبر ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بائبل اور جیریمایا یہ ظاہر کرتی ہیں کہ درخت کو سجانا ایک جاہلانہ قسم کا رویہ ہے، اور لوگ تو اسے سونے چاندی سے سجا کر مناتے ہیں اور پھر اس درخت کو پوجتے ہیں۔ ہمیں تو صرف خدا کی عبادت کرنی چاہیے، کسی اور چیز کی نہیں، اور انہوں نے واضح طور پر ایسا کیا۔ بلکہ ہمیں تو سالگرہ بھی نہیں منانی چاہیے جس پر ایک کیک پر کینڈلز جلا کر آپ وش مانگتے ہیں، لیکن آپ کو تو صرف خدا سے دعا کر کے مانگنا چاہیے نا، جو کہ ہمیں سب کچھ دے سکتا ہے۔ تو میرے والد کے چرچ میں ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو آگ کی پوجا کی طرح ہے۔ تو یہ کہ میرا عقیدہ تو تھا لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ مجھے اپنے رب کا نام معلوم نہیں تھا جو کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کی رضا کے حساب سے میں کیسے اس کی عبادت کروں، یا پھر اس وقت مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ ہاں، مجھے میرے خوابوں میں اشارے ملتے تھے کیونکہ مجھے ڈراؤنے خواب آتے تھے، اور میں نے جو کچھ بھی سیکھا میں اس پر مطمئن نہیں تھی، اور میں جہاں تھی میں وہاں سکون میں نہیں تھی، میں خود کو محفوظ نہیں سمجھتی تھی۔ خاص طور پر ایک نو عمر کے طور پر میں اپنی جستجو میں مزید گہرائی تک پہنچ گئی کیونکہ میری بے چینی کا احساس بڑھتا ہی جا رہا تھا، یہ جاننے کے لیے کہ اصل سچائی کیا ہے، درست جواب کہاں ملیں گے۔ ایک دفعہ مجھے خیال آیا کہ اپنا لیگل پیڈ نکالوں اور ایک ڈیبیٹ میں جوابات ڈھونڈوں، یعنی تلاش جاری رکھوں اور ریسرچ کروں کہ آخر سچ کیا ہے۔ لہٰذا میں نے اپنا زرد لیگل پیڈ نکالا، اس پر اپنے سوالات لکھے، اور پھر میں نے اپنی والدہ کے منسٹر سے اپوائنٹمنٹ لی اور میں چرچ چلی گئی۔ جب میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ یہ گہرے سبز چمڑے اور بھوری لکڑی کے فرنیچر سے مزین پر آسائش جگہ تھی۔ مجھے شک ہونے لگا کہ یہ اٹرنی کا آفس ہے یا کچھ اور۔ خیر، یہ ایک بڑا سا چرچ تھا اور مجھے ویسے یہاں سادگی کی ہی توقع تھی اور کچھ شائستہ سے ماحول کی،
बहरहाल मैं गहरे सब्ज चमड़े की एक बड़ी सी कुर्सी पर जाकर बैठ गई, जो कि उनकी एक लकड़ी की बड़ी सी मेज के सामने ही रखी हुई थी। फिर मैंने अपने सवालात पूछने शुरू किए। मैंने कहा कि मुझे अपने वालिद के चर्च में कुछ ऐसी चीजों का तजुर्बा हुआ है, जबकि आपके चर्च में तो कुछ और है। तो ये फर्क क्यों है? जबकि किताब तो एक ही है, मजहब भी एक ही है, तो फिर ये फर्क क्यों है? आप क्रिसमस क्यों मनाते हैं? आप पोर्क क्यों खाते हैं? उन्होंने मुझे कुछ जवाबात दिए, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं हो सका कि ये जवाबात उन्हें कहाँ से मिले हैं। क्या ये उनके अपने ख्यालात थे, या फिर चर्च ऑर्गेनाइजेशन के ख्यालात थे, या फिर उन्होंने ये अपनी थियोलॉजी स्कूल में सीखा। खैर, उनके जो भी जवाबात थे वो मुझे मुतमईन नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने किताब तो खोली ही नहीं कि बाइबल खोलकर मुझे दिखाएं कि ये रहा जवाब। तो मेरी बेचैनी दूर नहीं हुई। मैंने उन्हें अपनी बात मुकम्मल करने दी, लेकिन मुझे इस मीटिंग से बहुत मायूसी हुई। लिहाजा मैंने तो चर्च जाना ही छोड़ दिया और ख़ुद को दूसरी चीज़ों में मसरूफ़ रखने की कोशिश करने लगी। जैसे कि मैंने कहा कि मैं स्पोर्ट टीम में थी और पढ़ भी रही थी। इसके अलावा मुझे आर्ट और ड्राइंग और शायरी वगैरह में भी दिलचस्पी थी, लेकिन उससे भी मुझे सुकून नहीं मिला। मतलब मुझे अपने अंदर खालीपन महसूस होता था, जैसे मैं खुद को खो चुकी हूँ और बहुत ही खौफजदा महसूस कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, ये तो मुझे मालूम है कि खुदा मौजूद है और नबी भी आए थे, और ये भी कि खुदा ने अपनी किताबें उतारी हैं, लेकिन ये नहीं जानती थी कि वह क्या है। तो मैंने दुआ मांगनी शुरू कर दी कि ए खुदा, मुझे अक्ल व फहम दे, मुझे रहनुमाई चाहिए, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि सच क्या है और उस पर अमल कैसे करना है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब मुझे अपनी रूह को सुकून पहुंचाने के लिए कुछ और तलाश करना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सब कुछ तो काफी नहीं है। मेरा दिन रात दुआएं मांगना कि ए खुदा मुझे हिदायत दे। एक कोशिश तो थी, लेकिन ये सब काफी नहीं था। मैं अपनी माँ वाले चर्च भी गई, टाउन में बैप्टिस्ट चर्च गई, जो कि मेरी यूनिवर्सिटी जाने वाले मकाम से 1-8 घंटे ही के फासले पर था। जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि लोग खुदा की मोहब्बत से इंस्पायर हैं और उनकी यसू अलैहिस्सलाम के लिए कदरदानी का मुशाहिदा किया, और ये भी कि वो सब एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, मुस्कुराते चेहरों, अच्छे अल्फाज और हेल्पफुल नेचर के साथ। ये सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने सोचा कि इस चर्च में जाके देखते हैं। तो फिर मैंने हर इतवार को उसी चर्च जाना शुरू कर दिया। ये टाउन की दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा चर्च था, और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि वहाँ तस्वीरें नहीं थी। लेकिन फिर कुछ ही अरसा जाने के बाद मुझे दोबारा से एहसास होने लगा कि ये वो नहीं है जिसकी मेरी रूह को तलब है, जो मेरी रूह को मुतमईन कर दे। हाँ, ये है कि मैं एक ऐसे माहौल में थी जो मुझे खुदा की याद दिला रहा था, और बाइबल के कुछ ऐसे अल्फाज को समझने में मददगार भी था, जो कि इंस्पायर करने वाले और मुतासिर कुन थे। खैर, वक्त गुजरता गया और मेरी दुआएं भी जारी थी, और उसके नतीजे में खुदा ने मेरे लिए मदद भेजी। मैं जिस यूनिवर्सिटी जाती थी वहाँ एक मुश्तरका दोस्त था। वो भी कैंपस में स्टूडेंट सेंटर जाता था, और उसका नाम रोम था। रोम का ही एक दोस्त था जो कि कुछ मुख्तलिफ सा था। वो एक तुर्क मुसलमान था, लेकिन उसने सिर्फ तजस्सुस की वजह से चर्च जाने का फैसला किया कि ये कैसा है। मैं जानती थी कि रोम उसको ईसाइयत की तरफ लाने के लिए उसकी मदद कर रहा है, लेकिन उस बंदे के दिल में क्या इरादा है उस चर्च में जाने के लिए, उसके बारे में मैं नहीं जानती थी। लेकिन जब मैं उससे मिली तो मैं उसकी एक अमल से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई थी, और वो ये था कि जब हम चर्च की एक यूथ एक्टिविटी कैनू ट्रिप पर गए, जब हम लंच कर रहे थे, तो उसने पूछा कि कौन से खाने में पोर्क नहीं है। तब मुझे ख्याल आया कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं भी अभी तक पोर्क नहीं खा रही थी। ये मेरे उन अकायद में से एक था जो कि मैंने अपने वालिद वाले चर्च से सीखे थे। तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब ये पोर्क क्यों नहीं खा रहा। और फिर उसने बताया कि ये उसके मजहब का हिस्सा है। तो मैंने सोचा कि ये तो वाकई इंटरेस्टिंग है, और ये बंदा मेरी सर्च में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा। आप यूं कह लीजिए कि ऐसा अलाकार जिसे खुदा ने मेरी मदद के लिए भेजा है। जब मेरे इस शख्स से 1991 में सामना हुआ, तो इसने मुझे इस्लाम के बुनियादी अकायद के बारे में मस्जिद से छोटे छोटे ब्रोशर्स ला के देना शुरू कर दिए। और मजे की बात यह कि मुझे उन चीज़ों में और अपने वालिद के चर्च में सीखी गई चीज़ों में बहुत ज़्यादा मुमासलत नजर आई। इसी तरह उसने एक मुझे और भी ब्रोशर ला के दिया, और ये एक किताब के बारे में था जिसका नाम कुरान मजीद था, और ये खालिस अल्लाह का कलाम थी। ये कलाम सिर्फ उसी का था। बाइबल के मामले में ये वाज़ेह नहीं था कि चैप्टर्स के लिखारी कौन है, किसके अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जबकि कुरान मुकम्मल तौर पर अल्लाह का कलाम है। मुझे इसमें बहुत गहराई महसूस हुई। यानी एक ऐसी किताब जिसमें कोई शक नहीं, एक ऐसी किताब जो सिर्फ अल्लाह का कलाम है, और उसने क़यामत तक इसकी हिफाजत का वादा किया है, क्योंकि अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिन पर यह किताब नाजिल हुई। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज भी नहीं हो सकते, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पिछले मज़ाहिब का इल्म भी नहीं था। ये खालिस वही थी, और इसी बात ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। और हम इस वक्त 1991 की बात कर रहे हैं, जब कोई इंटरनेट नहीं था और इस्लाम के बारे में इंग्लिश में मवाद तो तकरीबन ही नापैद था। मेरा नसीब ये कि मुझे एक छोटी सी किताब मिल गई, जो कि उसी शख्स ने मुझे ढूंढ कर दी हमारी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से, जो कि 7 साला मंजिला किताबों पर मुश्तमिल थी, और उसने ये किताब ढूंढी, इमाम नवावीज़ 40 हदीस। और इस छोटी सी किताब को पढ़ने में 2 रातें सर्फ हुई, क्योंकि इसको सरसरी से नहीं पढ़ा जा सकता था। उसने मुझे बताया कि मेरा खुदा कौन है, अल्लाह है। उसने मुझे बताया कि खुदा ने मेरे लिए कौन सा मजहब चुना है। उसने मुझे उन बातों के बारे में बताया जिस पर अमल करके मैं जिंदगी बेहतरीन तरीके से गुजार सकती थी। और
اور یہ بالکل سچ تھا. تو یہ ایک بڑا فرق تھا عام دانائی کے الفاظ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کی آیات کے الفاظ میں. کیونکہ قرآن اور حدیث بالکل سچ پر مبنی ہے اور بہت ہی جامع الفاظ میں، کیونکہ یہ ہمارے لیے ہے. یہ مذہب، اس کی تعلیمات، یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے. اور ساتھ کی طرف سے جو سب جانتا ہے، سب جاننے والا، اور خوش قسمتی سے یہ نام میں نے عیسائیت میں بھی پڑھا تھا، سب جاننے والا. لیکن مجھے مکمل طور پر ان معلومات کا علم نہیں ہو سکا جب تک کہ مجھے اسلام نہ ملا. لہٰذا یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسی نالج سے انسپائر ہو کر اور طرز زندگی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی جو کہ اس قدر مکمل تھیں کہ یہ ساری دنیا کے مسائل کا حل ہے، یا ہو سکتی ہیں اگر ان پر صحیح طریقے سے عمل کیا جائے. میں اتنی انسپائر ہوئی کہ کچھ عرصے میں مسلمان ہو گئی الحمدللہ. آپ نے اسلام کے بارے میں پہلی بار کب سنا؟ یقین کریں مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے کہ میں نے اسلام کے بارے میں پہلی بار کب سنا. یہ شاید میری ورلڈ ہسٹری کے ٹیچرز تھے جو پوری کلاس کے سامنے کھڑے ہو کر بہت جوش سے وضاحت کرتے تھے. مجھے مس ولیم ابھی بھی یاد ہے، وہ بہت پرجوش تھیں کہ وہ کلاس کے سامنے کھڑی ہوں اور ایسا کہتی ہیں کہ یہ لوگ خود کو دن میں 5 مرتبہ دھوتے ہیں. وہ وضو کی بات کر رہی تھیں جو کہ مسلمان نماز سے پہلے کرتے ہیں. لیکن اس وقت میں اسلام کے بارے میں کچھ جانتی نہیں تھی، حتیٰ کہ اس لفظ سے بھی میں واقف نہیں تھی کہ یہ کوئی مذہب ہے یا پھر کسی شخص کا نام ہے جو اسی پر عمل کرتا ہے یا جو بھی ہے. مطلب میں بالکل ہی لا علم تھی، لیکن مجھے ان کا جوش یاد ہے ابھی تک. اور جب میں بعد میں مسلمان ہو گئی تب میں سمجھی کہ اچھا وہ اصل میں نماز سے پہلے وضو کرنے کی بات کر رہی تھی. یہ تو زبردست ہے. تو یہ کچھ اشارے تھے جو ظاہر ہوئے. لیکن میں چونکہ ٹیکساس میں بائبل بیلٹ میں رہتی تھی، مطلب وہاں پڑوس کے سارے گھر اپنی جگہ ایک چھوٹے سے چرچ کی مثال پیش کرتے تھے. چرچ جانا میری پرورش کا ایک اہم حصہ تھا، تو میں کبھی بھی کسی مسلمان سے ملی ہی نہیں تھی. یہ شروعات کچھ اجنبی جگہ سے ہی ہوئی، جیسا کہ ایک فلم جو میں نے دیکھی، یہ ماڈرن ٹرم اسلاموفوبیا پر مبنی تھی کیونکہ اس میں مسلم لیڈ رول منفی قسم کا تھا، جیسے غیر ملکی خواتین کا اغوا، ہاتھ کا کاٹنا، گردن اڑا دینا اور اسی قسم کی اسلام کو غلط طریقے سے پیش کرنے والی چیزیں تھیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ میں نے اس فلم سے یہ میسج حاصل نہیں کیا، بلکہ فلم کے آخر میں وہ خاتون جسے اغوا کیا جانا تھا اس نے پردہ شروع کر دیا تھا. تو اس کا ایسے ڈریس میں تصور بس میرے ذہن میں رہ گیا. اسلام کے بارے میں خاص طور پر ریسرچ کرنے سے پہلے جو شخص مجھے اسلام سے متعارف کروا رہا تھا وہ مجھے با پردہ لباس پہننے کی طرف مائل کر رہا تھا، جیسے کہ ٹائٹ پینٹس اور شارٹ منی اسکرٹس کے بجائے تھوڑے ڈھیلے اور لمبے کپڑے پہنوں، لوگوں کو اپنا جسم دکھانے کے بجائے اپنی شخصیت دکھائی جائے. اور میں نے سوچا کیوں نہیں، یہ تو زیادہ آرام دہ ہے. اس نے کہا آپ کو میک اپ کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور پھر ایک دن اس شخص نے کہا کہ کیا آپ کے پاس اسکارف ہے؟ تو میں نے کہا ہاں یہ رہا. اس وقت میں اسکارف فیشن کے طور پر گردن یا کمر کے گرد لپیٹ لیتی تھی. تو وہ مجھے کہتا کہ اچھا یہ ذرا مجھے دیں گی آپ؟ میں نے سوچا ٹھیک ہے. تو اس نے سوال کیا کہ کیا آپ اس سے اپنا سر ڈھک سکتی ہیں؟ میں نے سوچا یہ بھی کر لیتی ہوں. پھر اس نے سوال کیا کہ اب کیسا فیل ہو رہا ہے؟ اور میرا پہلا جواب تھا کہ ڈفرینٹ. پھر میں نے سوچا کہ چلو یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. اور اس وقت سردیاں بھی تھی تو میرے پاس ایک اچھا بہانہ تھا اسے اوڑھنے کا. میں گہرے سبز رنگ کا اسکارف سر پہ لپیٹ کر ورلڈ ہسٹری کی کلاس میں چلی گئی. میرے ٹیچر آئے، انہوں نے حاضری لی اور میری طرف دیکھا تو کہا کہ آج کچھ ڈفرینٹ لگ رہی ہو. وہ ورلڈ ہسٹری ٹیچر تھے، انہیں پتا تھا کہ مسلمان کیسے نظر آتے ہیں. تو ہم نے اپنی کلاس مکمل کر لی اور پھر میں وہاں سے باہر آ گئی. تو میں نے کہا کہ یہ صرف ایک تجربہ ہے، مجھے مزید سوالات نہیں چاہیے. اور پھر میں مطالعے کے لیے اپنے دوست کے ساتھ لائبریری چلی گئی. ہم دروازے سے گزر رہے تھے اور میرا دوست بہت خوش تھا. اس نے کہا کہ دیکھو مسلمان بھی آ گئے. میں قریب آئی تو اس نے کہا کہ 1 منٹ، کیا یہ وہی ٹیمی ہے؟ خیر وقت گزرنے کے ساتھ جب ہماری اسٹڈیز مکمل ہوئی تو میں نے پردہ کرنے کا فیصلہ کیا. لیکن میں نے اس طرح پردہ نہیں کیا جس طرح ایک مسلمان کو کرنا چاہیے، بس اپنا سر ڈھکنا شروع کر دیا تھا. مجھے اس وقت مکمل پردے کا علم بھی نہیں تھا، مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا. تو تھوڑا تھوڑا کر کے میں اسلام میں پردے کے کانسیپٹ کو اچھی طرح سمجھنا شروع ہو گئی اور یہ بہت ہی آرام دہ اور محفوظ تھا. میں نے دوپٹہ پہننا شروع کر دیا تھا. مجھے اسلام کی بنیادی سی نالج تھی، لیکن یہ طے تھا کہ میں اگلا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں. میں اس عقیدے کو اپنا طرز زندگی بنانے کے لیے تیار تھی. اور خوش قسمتی سے مجھے یہ موقع بھی ملا کہ مجھے امام صاحب کے گھر لے جایا گیا. میں ایک اور شخص کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھ گئی جو میری مدد کے لیے آیا تھا، اور اسی نے امام سے گزارش بھی کی تھی کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں. امام نے کہا کہ اچھا آپ اسلام کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ مجھے تو جلدی تھی کہ بس میں اپنے عقیدے کا اعلان کروں اور چلی جاؤں، کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ بس یہی کرنا ہے جو کہ مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے. لیکن امام میرے سے زیادہ دانش مند تھے. انہوں نے یہ جاننا ضروری سمجھا کہ میں جو کچھ کرنے جا رہی ہوں مجھے اس کے بارے میں بنیادی علم حاصل بھی ہے یا نہیں. پھر انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے. تو میں نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے. پھر انہوں نے نبیوں کا پوچھا. پھر وہ اگلی بات پر آئے کتابوں پر یقین کے بارے میں، اور پھر موت کے بعد زندگی، تقدیر، یعنی وہ چیزیں جو پہلے سے ہمارے نصیب میں لکھ دی گئی ہیں. کیا آپ کا ان باتوں پر یقین ہے؟ تو میں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا کہ ان سب چیزوں کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی نافذ ہوتی ہیں، کیا آپ وہ ذمہ داریاں نبھانے کے لیے تیار ہیں؟ اور میرا جواب ہاں میں تھا الحمدللہ. وہ کیا چیز تھی جس سے ڈر کر آپ اپنا یہ آخری قدم اٹھایا اور مسلمان ہو گئیں؟ دراصل ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس نے مجھے مسلمان بننے کے لیے ڈرایا ہو.
हाँ, कुछ लोग मेरी सेफ्टी के हवाले से फिक्रमंद थे क्योंकि वो इस्लाम के बारे में मुतासिब थे, तो वो अपने तौर पे मेरी हिफाजत की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस्लाम में मैंने जो भी देखा था कि उनकी इस मुखालिफत ने भी मुझे इस्लाम के इंतखाब ही की तरफ माइल किया, बल्कि मुझे अपने फैसले पर ज़्यादा भरोसा हुआ क्योंकि जो मुखालिफत मैंने देखी थी उसकी बुनियाद असल नॉलेज के बगैर थी। इसके बरक्स मैं जो भी करने जा रही थी मेरा उस पर यकीन बढ़ता गया। बल्कि सच्ची बात तो यह है कि इस्लाम का इंतखाब मेरी ज़िंदगी का वो बेहतरीन फैसला है जिस पर मुझे कभी भी अफसोस नहीं हुआ। इंशाल्लाह मैं इसी रास्ते पर जान दूंगी और इंशाल्लाह मेरी आखिरी सांस भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पर निकलेगी। इस लम्हे के बारे में सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ ये थी जो मुझे बताई गई कि इस अकीदे के ऐलान के साथ ही मैं सारे गुनाहों से पाक हो जाऊंगी और ये एक फ्रेश स्टार्ट होगा। हाँ, इस किस्म की वजाहत का तजुर्बा मुझे ईसाईयत में भी हुआ था, लेकिन जब मैं ईसाईयत में थी तो मैंने ऐसा महसूस नहीं किया था जो इस दफ़ा मुझे महसूस हुआ। आपकी फैमिली और इर्द गिर्द दूसरे लोगों ने आपके कबूल इस्लाम पर कैसा रद्द अमल दिया? क्या अब भी सिचुएशन वैसी ही है? जैसे कि मैंने बताया कि मेरे मुसलमान होने पर कुछ लोग मेरे लिए फ़िक्रमंद थे और उन्हीं में से एक मेरी माँ भी थी। वो बहुत फ़िक्रमंद थी क्योंकि उन्हें इस्लाम के बारे में कुछ इल्म ही नहीं था और वो डर रही थी कि मुझ पर तो जुल्म होगा, तो उन्होंने मुझे इस्लाम से रोकने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन बदकिस्मती से इस्लाम के हवाले से उनके सारे खदशात बेबुनियाद थे और खुशकिस्मती से मैं ये सब समझने के काबिल थी, तो मैंने हिम्मत नहीं हारी। कई मौक़ों पर तो मेरी बहुत दिल आज़ारी भी हुई थी। एक दफ़ा तो मैंने अपने वालिद को फ़ोन करके कहा कि मेरी माँ मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती। मैं इस मज़हब का इंतखाब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये मेरे अकायद को मुस्तहकम रख कर मज़ीद पाक करके इसमें बेहतरी लाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारी परवरिश सही रास्ते पर चलने के लिए की है, अगर तुम्हें ये रास्ता सही लगता है तो ज़रूर आगे बढ़ो। और उनकी सपोर्ट के बाद तो मैं और भी मुस्तहकम हो गई थी। और पूरी सोसाइटी को लेकर तो मैंने कोई ऐसा मुश्किल वक्त गुजारा ही नहीं क्योंकि लोग अच्छी समझ रखते थे और इस्लामोफोबिया इतना ज़्यादा नहीं था। हाँ, ज़्यादातर लोगों को तजस्सुस होता था तो मैं उनके सवालात के जवाब देने की कोशिश करती थी। और इसके बाद मुझे हज का भी तजुर्बा हुआ, मक्का की ज़ियारत का। ये थोड़ा थका देने वाला था। सहरा के बीच में ये सब जिस्मानी तौर पर बहुत मुशक्कत तलब था। काबा, वो मकाम जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर तामीर किया, वही काबा जहाँ लोगों को अल्लाह के हुक्म से उस मकाम की तरफ इबादत करने का हुक्म दिया गया, और फिर जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मिला। अल्लाह ताला का ये कलाम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस दुनिया में उतारा गया अल्लाह के चुने हुए बंदे पर, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इसी मकाम पर। और मैं वहाँ खड़ी थी। उस वक्त मैं नमाज का इंतज़ार कर रही थी और मेरे साथ ही एक मिस्री बहन थी, वो एक कुरान टीचर थी, और मेरी बाई जानिब एक अल्जेरियन बहन थी। मिस्री बहन कुरान पढ़ रही थी और उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी और मैं सुन रही थी और कुरान में देख रही थी और अल्फाज की खूबसूरती महसूस कर रही थी। हालांकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं बस इधर उधर से अल्फाज को समझने की कोशिश कर रही थी। तभी मुझे ख्याल आया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसी मुक़द्दस जगह के करीब नाज़िल हुए थे। मैं इधर उधर देख रही हूँ कि ये कैसे हुआ कि एक टेक्सास की रहने वाली एक मिस्री और अल्जेरियन बहन के दरमियान मौजूद है। दुनिया के कितने मुख्तलिफ हिस्सों से लोग वहाँ आए थे और क्या चीज हमें जोड़ रही है। ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये अकीदा है, अल्लाह ताला की वहदानियत है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और इस किताब से मोहब्बत है। ये सोच इतनी जबरदस्त थी कि मैंने रोना शुरू कर दिया और मैं रोती चली गई। मतलब इस खुशी और लुत्फ के जज्बात को रोक ही नहीं पा रही थी, और ये बहुत डीप फीलिंग्स थी, बहुत ही ज़बरदस्त और थका देने वाली। और इसी कनेक्शन ने मुझे इस हकीकत की याद दिलाई कि मैं मग़फ़िरत के तलबगारों के बीच में हूँ, मैं सच्चाई और पाकीज़गी हासिल करने के बीच में हूँ। अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है। मुझे उसके और अपने दरमियान किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, मुझे इसके अलावा किसी से कुछ मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। और उसी ने तो मुझे ये मौका दिया कि मैं उसके घर आऊँ और इंसानियत से कनेक्ट हो जाऊँ, इस इंसानियत से, इन शुरू के वक्तों से ही अहले ईमान से, और इसी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाऊं। ये एक ऐसा कनेक्शन था जिसका तजुर्बा मुझे पहले कभी भी नहीं हुआ था और मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात से किसी एक दिन को देखने का मौका मिले तो आप किस दिन का इंतखाब करेंगी? क्या मैं शुरू के दिनों का इंतखाब करूँ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, आपको पकड़कर भींचा और पढ़ने का कहा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उफ़क़ पर देखा और फिर अपनी ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ़ ले गए, जिन्होंने तस्दीक की कि ये सब हकीकत था, कोई ख्वाब नहीं और हो भी नहीं सकता, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन इंसान थे, हमेशा दूसरों का भला चाहते थे। तो ये वही दिन होगा, या फिर वो दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान को इस्लाम के बारे में बताने की कोशिश की और सबको खाने पर दावत दी और सिर्फ एक बच्चे ने, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हाँ मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करूंगा। या फिर ये वो दिन होगा जब 25 साल की खूबसूरत रफ़ाकत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा का काफिरों की तरफ से मोमिनीन पर मुसल्लत की गई जिला वतनी में फाका कशी की वजह से इंतकाल हो गया, और इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब से कैसे निपटे होंगे। या फिर वो दिन होगा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना घर मक्का मुकरमा छोड़ना पड़ा काफिरों के जुल्म सितम की वजह से,
और हकीकत तो ये थी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह कत्ल करना चाहते थे। या फिर वो दिन हो गए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को मक्का से यरूशलेम का सफ़र किया, जन्नतों में उठाए गए और हर जन्नत में दूसरे नबियों से मुलाकात करना, यहाँ तक कि अपने रब के पास जा पहुंचे और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ने का कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के इस तोहफे को लेकर वापस आए और अहले ईमान ने इसे खुशी से कबूल किया और काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह दीवाना समझते थे। या फिर ये वो दिन होगा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, वो दिन जब दुनिया ने आखिरी नबी को खो दिया। मौत के फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी तरजीह पूछी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया पर अल्लाह ताला को तरजीह दी। मेरे ख्याल से जो दिन मैं चुनूंगी एक बड़ी उम्मीद के साथ, ये वो दिन होगा जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करूंगी इंशाअल्लाह हौज़े कौसर पर, वो मुतबरक पानी जो सारे दर्द धो देगा और पाक कर देगा, सारी बुरी यादें भुला देगा और हमें जन्नत में दाखिल होने के लिए तैयार कर देगा इंशाअल्लाह। मुझे यही चाहिए। मैं 14 साल से तकरीरें कर रही हूँ और इंटरव्यू दे रही हूँ और ये पहली दफ़ा है कि किसी ने मुझसे ऐसा सवाल किया। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत शुक्रिया। वो लोग जो इस्लाम की तरफ आने में हिचकिचाते हैं, उनको ये तशवीश होती है कि इस्लाम कबूल करने पर वो ज़िंदगी की रंगीनियाँ खो देंगे। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या इस्लाम के बाद आपकी ज़िंदगी बोरिंग हो गई है? इस्लाम के बाद मेरी ज़िंदगी इतनी भरपूर हो गई है कि मैं बयान भी नहीं कर सकती। पूरी दुनिया मुझ पर खुल गई है। मैं टेक्सास की रहने वाली अमरीकी हूँ। मैं टेक्सास के जायकों, फ्लेवर्स और नेचर से आशना तो थी, लेकिन जब मैं मुसलमान हुई तो फिर मैं यमन, कतर, पाकिस्तान और तुर्किया के फ्लेवर से भी आशना हुई। सारी दुनिया के दरवाजे मुझ पर खुल गए। मुझे उनके कल्चर को और लोगों को जानने का मौका मिला। मैंने उनको जाना क्योंकि वो मेरे दीनी भाई और बहन थे, क्योंकि मेरे खालिक ने उनको पैदा किया ताकि हम सब एक अकीदे की छतरी तले इकट्ठे हो जाएं। तो इस तरह मैंने एक ज़्यादा भरपूर ज़िंदगी का तजुर्बा किया है, जो ज़्यादा रंगीन थी और ऐसी ज़िंदगी जहाँ मैं चीज़ों की ज़्यादा हौसला अफजाई कर सकती थी। शायद कुछ लोग कहें कि आप तो बास्केटबॉल और वॉलीबॉल खेलती थी, दौड़ भी लगाती थी, शायरी और ड्राइंग भी करती थी वगैरह वगैरह। तो इनमें कुछ चीज़ें मेरे लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन बाज़ अच्छी नहीं भी थी। बाज़ चीज़ें मुख्तलिफ माहौल में की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर अब मैं बास्केटबॉल और वॉलीबॉल पब्लिक में खेलने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसी प्राइवेट जगह हो जहाँ पे सिर्फ ख़वातीन हूँ तो मैं ज़रूर खेलूंगी। और अब तो खेलों के हवाले से मुझे जंगल में पैदल चलना, हाइकिंग और ट्रैकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। मुझे तीर अंदाजी से भी बहुत ज़्यादा लगाव है और इसके साथ ही मैं एक बहुत अच्छी तैराक भी हूँ, अगर माहौल मुनासिब हो। तो ये कि अब भी खुश रंग ज़िंदगी गुजारने के बहुत से मौके हैं, बेपर्दा हुए बगैर भी और इस नामुनासिब माहौल को अपनाए बगैर भी, जहाँ आप मर्दों की निगाहों का मरकज़ बनते हैं। और मैं भी यही चाहती हूँ और यही मेरी रूह की तलब थी। ये ज़िंदगी तो आरसी है, लेकिन आपका अमल अबदी है। आपके ख्याल में एक नौ मुस्लिम को इस्लाम कबूल करने के फ़ौरन बाद किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है? एक नौ मुस्लिम के लिए इस्लाम में दाखिल होने के बाद सबसे अहम चीज़ अखुवत और भाईचारा है, सपोर्ट। मैं फाइनेंशियल सपोर्ट की बात नहीं कर रही। हाँ, बाज़ औक़ात इसकी भी ज़रूरत होती है क्योंकि वो अपनी जॉब खो देते हैं या उनकी फैमिलीज उनसे मुंह मोड़ लेती हैं सिर्फ इस्लाम कबूल करने की वजह से, लेकिन इमोशनल सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के साथ है और हमेशा रहेगा, लेकिन हम फितरतन कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं। तो एक नौ मुस्लिम के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि वो खुद को एक कम्युनिटी का हिस्सा महसूस करे। तो मैं इस बात की पुरजोर हौसला अफजाई करती हूँ कि अगर आपके इल्म में कोई ऐसा है जो नया इस्लाम में दाखिल हुआ हो तो उनका साथ ज़रूर दें, क्योंकि उन्हें आपकी ज़रूरत है, एक बहन या भाई की। आप अपना कोई आखिरी इजहार ख्याल करना चाहेंगी? लोगों ने इंटरव्यूज़ में मुझसे कई दफ़ा पूछा है या फिर ऐसे ही कि क्या इस्लाम मुश्किल नहीं है, क्या इस पर अमल मुश्किल नहीं है, और बिना हिचकिचाहट के मेरा जवाब यही होता है कि असल मुश्किल इस्लाम के बगैर की ज़िंदगी है। उस मेहरबान परवरदिगार ने हमें ये एक तोहफा दिया है, लेकिन हमें मजबूर नहीं किया। ये आपके लिए है, अब आपकी मर्जी है, फैसला आपका है और अंजाम भी उसी हिसाब से है। लिहाजा सोच समझ कर फैसला करें।